মিছন এপিএসসি এইচ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ এপিএসসি এইচ কাৰণে টেকনিকেল ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যনছ। ইতিমধ্যে আমি 25টা ভিডিঅ'জ কমপ্লিট কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা তেন মোৰ প্লেলিষ্টত যাব। প্লেলিষ্টতে আপোনালোকক যেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেলিষ্ট লাগে, লাইক আপুনি যদি টেকনিকেল কুইজৰ কাৰণে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই প্লেলিষ্টত যাব। ঠিক একেদৰে ষ্ট্ৰেংথ অফ মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে এই প্লেলিষ্টত যাব পাৰে, জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কাৰণে এইটোত যাব পাৰে। ঠিক একেদৰে আপোনালোকক যদি ভাইভাৰ ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনছ লাগে তেন এপিএসসি ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যনছ প্লেলিষ্টত যাব পাৰে। আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ সকলোবিলাক মই ডিছকাছ কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰি পেলাই। চ' আজি আমি ডিছকাছ কৰিম আনাডাৰ চাম ইম্পৰ্টেণ্ট interview questions, basically civil engineering questions for you can say APSC interviews questions. Okay, so let me start today's questions. First question is what is the meaning of the grade in the cement? So cement or jito amar grading or meaning to ki hoy? A grade, you can say that as a number. Okay, it is, you can say as a number which is indicate the minimum compressive strength gained by the cement and mortar mix in 28 days of time. So mono rakhibo minimum koise maximum koa nai. That means amar etu minimum compressive strength hoy aru ei compressive strength to ketia from hobo after 28 days. These two terms are very important. Minimum compressive strength and after 20 days of the time. 28 days your pisote himanto strength gain koribo. Ami beginning ot himanto strength gain koribo noaru. Suppose we are making cement. Ami ki korisu? We are using cement. Cementor logot ami di dilu sand. Ami di dilu aggregate. Aru ami di dilu water, right? We are mixing cement. Okay, then aggregate and then water. So 8 গুটি 4টা আমি যেতিয়া মিক্স কৰি দিম, মিক্স কৰাৰ পিছত আমাৰ কংক্ৰিট ফৰ্ম হ'ব। কিন্তু সেই কংক্ৰিটটো যদি আমি 28 ডেজ ৰাখি দিয়াৰ পিছত সেই কংক্ৰিটটোৰ ওপৰত আমি কিমানটো লোড দিব পাৰোঁ, মিনিমাম কিমানটো লোড দিব পাৰোঁ, সেইটো ইণ্ডিকেট কৰে গ্ৰেড অফ চিমেণ্ট। অ'কে, ফৰ এক্সাম্পল OPC 43 grade of cement, OPC 53 grade of cement, that means compressive strength is 43 MPa and OPC 53 MPa, right? The maximum number of grades shows the cement maximum compressive strength after 28 days of settings. Okay, so if someone asks what is the chemical composition of Portland cement chemical compositions key, there are 4 main components in case of Portland cements. You have tricalcium silicate, dry calcium silicate, tetracalcium silicate and tetracalcium aluminate ferrite. Okay, what is the blended cement? Blended cement mane ki? What are the advantages of using blended cement? Okay, blended cement is basically, you can say, it is obtained by mixing of ordinary Portland cement with mineral admixtures. যদি আমাৰ Portland cementৰ যিখিনি mixture আছে সেইখিনি আছে, তাৰ লগত আমি additionally we are adding some admixture. Admixture are basically some mixture which improve the strength of the cement, or you can say the strength of the concrete. Okay, so minerals যদি আমি এক্সট্ৰাকে এড কৰি দিওঁ ordinary Portland cementৰ লগত, নাইবা some additive, কিছুমান additive আমি লগাই দিওঁ like fly ash যদি যোগ কৰি দিওঁ চিমেণ্টৰ লগত, যদি slag যোগ কৰি দিওঁ বা slicker যিবিলাক fumes আছে সেইবিলাক যদি যোগ কৰি দিওঁ with the composition of ordinary Portland cement, আমি এক্সট্ৰাকে fly ash add কৰোঁ strength বঢ়াবলৈ, or we can use slag, or we can use silica frame, right? So আমি যেতিয়া এইবিলাক ইউজ কৰি দিম, ইউজ কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব? So once when we are using, এইখিনি ইউজ কৰাৰ লগে লগে it becomes superior, strength to বাঢ়ি যাব. That's why it is a blended cement. This mineral admixture make the blended cement superior as compared to the conventional OPC category of the cement. So যেটো আমাৰ conventional OPC category হয় তাতকে আমাৰ কি কৰিব? Superior কৰি দিব. Okay, so মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব blended cementor difference to with respect to, you can say, ordinary Portland cement. ইয়াতে আমি fly ash বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল কিছুমান ইউজ কৰি দিওঁ। সো যেতিয়া আমি fly ash বা silica
ফ্লুমছ বা স্লেগ ইউজ কৰোঁ লগে লগে ই কি হ'ব ষ্ট্ৰেংথটো বঢ়াই দিব ষ্ট্ৰেংথ বঢ়াই দিয়া মানে কি হ'ল বেচিকেলি it will give better performance as compared to our ordinary OPC cement. So the advantage we can categorize two types. So our key advantage hoy ami kobo paru one is technical advantage and another is we can say environmental advantage. So technical advantage hisabe jodi sabo jay then you can say blended cement is smoother than ordinary Portland cement. আমাৰ যেটো ordinary Portland cement হয় তাতকে blended cement টো কি হয় মিহি হয় smoother হয় fine grains বেছি থাকে কাৰণ আমি fly ash use কৰিছো texture টো obviously বাঢ়ি যাব finer texture থাকিব তাতে right it provides a finer texture then OPC when mixed যেতিয়া আমি mix কৰো so আমি mixing কৰিবলৈ easy হ'ব so we can say the workability টো বঢ়াই দিয়ে হেতু আমি ক'ব পাৰো right it provides more strength than OPC because fly ash and slag cements are significantly stronger than OPC. So, এটোৱে মই কৈ আছিলো fly ash, slag cement এইবিলাক বহুত strong হয় as compared to ordinary Portland cement. So, সেইখিনি আমি additionally add কৰিছো. That means আমাৰ যি OPC তকে blended cementৰ strengthটো বাঢ়ি গৈছে. Okay, so compressive strength obviously বেছি হৈ যাব. It depends on the proportion and quality of the admixture. আমি কিমান admixture use কৰিছো, কিমানটো proportionত use কৰিছো, তাৰ ওপৰত depend কৰিব, right? Silica fume cement said even less time আৰু এইটো সোনকালে set হৈ যায় because it is rapid hardening is also occurs ইয়াতে and usually 3 to 28 days but ordinary Portland cement তো আপোনাৰ 28 days লাগিয়ে যায় full strength gain কৰিবলৈ right and another we can say that permeability to our কমি যায় okay the permeability is lower in blended mode it extends its useful life so durability আমি বাঢ়ি যায় বুলি ক'ব পাৰো and hardness by reducing the penetration of aggressive water runoff compounds so যিবিলাক voids আছিল voids বিলাক কি হ'ল voids বিলাক আমি যেহেতু fine particle use কৰি দিছো voids বিলাক লাহে লাহে clog হৈ গ'ল clog হোৱাৰ মানে permeability obviously permeability হৈছে কি property of the flow so flow টো আমাৰ কমি যাব flow টো কমি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব runoff compounds টো কমি যাব so we can say that sulfates chlorides এইবিলাক কমি আহিব because তাৰ water খিনি কি হয় pass হ'ব নোৱাৰে water যেতিয়া pass হ'ব নোৱাৰে as compared to OPC তেতিয়া কি হ'ব basically sulfate বা chloride formation আৰু probability to কম হ'ব which has increased the impact as the ordinary cement ages silica fume cements allow 20% of permeability of OPC okay so মাত্ৰ 20% permeability হে allow কৰে silica fume okay so when we use OPC if the temperature difference between the concrete surface and interior surface are high যদি আমাৰ temperature difference তো বহুত বেছি থাকে in case of OPC তেতিয়া কি হয় এটো weaker হৈ যায় আৰু cracking হৈ যায় in case of OPC but সেইকাৰণে OPC ক আমি ক'ব নোৱাৰো যে good choice য'ত temperature তো বহুত below আছে so inside temperature তো আপোনাৰ 40 আছে outside তো বোলে বহুত বেছি আছে বা inside তো 20 আছে outside to 40 আছে there is a huge difference that means 20 degree difference তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি OPC ইউজ কৰিব নোৱাৰো well prefer blended cement because it can reduce the peak temperature and reduce the risks of thermal stress so thermal resistance to amar high বুলি ক'ব পাৰি one of the technical advantage is it has high thermal resistance okay thermal resistance to আপোনাৰ high বুলি ক'ব পাৰি right so rather than technical advantage we have some environmental advantage মানে কিছুমান eco friendly বুলি ক'ব পাৰি or you can say environmental advantage there are lots of environmental advantage in case of blended modes you can say blended cement require less water so আমাক পানীৰ পৰিমাণটো কম লাগিব right so cement ordinary Portland cement যিমানটো water observe কৰে বা absorb কৰে তাতকে বেছি blended cement absorb কৰিব নোৱাৰে okay that means blended cement কি হয় slag থাকে slag বা fly ash এইবিলাক ইমান বেছি পানী absorb কৰিব নোৱাৰে as compared to the ordinary Portland cement right so blended cement save energy so it will also save some energy because কি কৰে ইহঁতে admixture use কৰে so slag fly ash which produce as a byproduct of under industrial process so fly ash slag এইবিলাক আমি কি কৰো another industrial processor যিবিলাক আমাৰ wastage product সেইবিলাকে basically slag fly ash right so সেই product বিলাক use কৰি আমি কি কৰো admixture to বনাও so admixture বনোৱাৰ লগে লগে lots of energy you can save right because industry যিখিনি wastage আছিলে সেইখিনি আমি ইয়াতে use কৰি দিব পাৰিলো right blended cement is a good example of the conservation of resource so we can say it is a good example of conservation of resource because
যিটো মই এতিয়া ক'লো সেইটোৱে ইট ইউজেছ ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট বিলাক ইউজ কৰে ষ্টিল প্লান্টছ and coal power plants among others. Using this waste in cement lowers the demands for the components like limestone, silica and clay, helping to preserve these natural resources, right? So natural resources protect কৰা বুলিও আমি ক'ব পাৰো, okay? So সেইখিনি আছিলে আজিৰ interview question and our discussions. যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে then I will continue this series. So please support কৰিব comment section ত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে. Thank you for watching. Have a nice day.